In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together, I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, ask the Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God of mercy, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, and on earth is the people of God will. Glory to God in the highest, and on earth is the people of good will.
Let us pray. Show favor, O Lord, your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that may fervent in hope, faith, and charity be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. The Lord appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent, while the day was growing. And bowing to the ground, he said, Sir, if I may ask you this favor, please do not go and fast your servant. Let some water be brought, that you may bathe your feet, and then rest yourselves under the tree. Now that you have come this close to your servant, let me bring you a little food, that you may refresh yourselves, and afterward you may go on your way. The man replied, Very well, do as you have said. Abraham hastened into the tent and told Sarah, Quick, 3 measures of fine flour, knead it and make loaves. He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, who quickly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, and set these before the 3 men, and he waited on them under the tree while they ate. They asked Abraham, Where is your wife Sarah? He replied, There, in the tent. One of them said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son. The word of the Lord. Thanks be to God. He who does justice will live in the presence of the Lord. He who does justice will live in the presence of
A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of Christ, on behalf of his body, which is the church, of which I am a minister in accordance with God's stewardship given to me, to bring to completion for you the word of God, the mystery hidden from ages and from generations past. But now it has been manifested to his holy ones, to whom God chose to make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. It is Christ in you, the hope for glory. It is he whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone perfect in Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for the Lord Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered the village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary, who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha heard him, but certainly came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Masyong hapon na ito talagi. Exotic na pumiliya tungkol ako sa pagpaambit may tungkol about hospitality. Diya sa kong ipagdalyo nagsuon, we encounter different hospitality. First, in the first reading, si Abraham at si Sarah, ilang inawat ang anghel sa Ginoo, ilang ilingi-api-api, ilang ipakawon. And in our gospel reading, si Martha at si Maria, adun na sila ilang ng mga hospitality nga ilang ipakita ngadto sa ilang pag-atiman sa Panginoong Kristo. O kining ilang ipakita ng hospitality may suon. Mao po diyan ipakita kung adun na kita'y mga bisita sa atong tagsa-tagsa ng panimalay. Sama ni Martha o Maria, o sama ni Martha may suon, magkapulikin po kita andaw. Magkapulikin kita andaw sa pagkaon o accommodation. Ug ato ang nga siguraduhon nga dagkong nga pagkaon ang atong ipakaon sa atong mga bisita. Mao bitaw nang dito sa bukid nga bahin, mayon gyud ang mga tawo dito. Basta naa ka ni bisita, manghilak na gyud na ang mga manok nga Bisaya. Nganuman kay basta naa ay bisita, mag-ihaw gyud ang manok hangos kada adlaw. Mao nang maapil na lang ang manok sa silingan. Nganuman kay nahurot naman ang ilang manok. Kung dili mo yung magsuon, magkapulitik ng andaw sa atong accommodation. Mao nang manggawas na itong mga kordina ng mga lugay na atong itakuan, ang atong mga bedding sa uban pa. Nga nung nag-isip ko ni ini, tungkol kay diya sa itong ebanghelyo karong Dominguha, atong nagubay suon, nga si Martha nagkapulitik siya sa pagsilbi kang Jesus ug sa iyang mga tingunan. Unya siguro paghingi ni Martha, iyang napitan nga ay nagsuon nga si Maria, tuarang naglingkod sa tigilan ni Jesus kung namati. Matong kung nakabantay mo isuon sa Ebanghelyo,
Nagbagutbot si Marta, ug iyang giingnan sa Jesus, Ginoo, dili ka ba manungpaling nga gipasabdan man lamang ako sa pagsuon sa tanang buhaton sa balay? Sulti siya nga mutabang anak. Kitang mga Pilipino, we are known all over the world nga mga hospitable people, mga hospitable person. Maayo kayong matiman, maayo kayong abi-abi mga bisita. Mabito ng bisan wa ka kaila sa mga pananglit, if night fighter nga atong makitaan nga mulabay, bisan wa ka kaila pinong magtahidyo, good morning. Kung dili pagani, kung natay mahinapos sa kalsada, kanagabi, dako, mangun man tayo, bayo gabi, hindi mo diha. Kung ganda ka ba kung tao, hindi ko naman tubag, matong pasakaraan ng pagtutuo, wak-wak mo na, ha? Maunang kung natin mo ninyong bayo gabi, mutubag yung bayo gabi, sabi mo, kaya di ka mutubag, mahaan ang wak-wak sa inyong mga kasiliganan. Gusto nato may suon, nga ihatag ang atong pinaka-the best para sa atong bisita. Kung nga naman ihatag ba nato ang atong pinaka-the best sa atong bisita, siguro tungkol kay mahadlok ng maulawan, niya mahingunta, uy, naarabay ako, kanang mag-andam ka mga anak, inaarabay mo abot ng bisita, ang imong ijaan na hinawayon, mo abot din sa atong bahay kung makuhon, maunang maghilog yun ka, kaya hindi ka maulawan sa imong ijaan na iman tayo. Kung dili pagani, tungod sa itong garbo, nga, anak bang gusto yun natin ipakita, isan maurag yun, gusto yun ka muhatag of more. Kay garbuso magkaaluta, nang kung kita-kita gani, sugutan na magbuhat-buhat lang ta. Buhat ini ka pamahaw, buhat ini ka utko, buhat ini ka gabi, kung na kung kanta, buntang, buhat, utko, buhat. Pero kung naibisita, magkaihaw tagkali ko, baboy, isa buhat tayo baboy. Ano man, kaya ato yung ipakita na bungkat na, isan, grabe na kayo at kumalusot. Mo na may sumo niya, kaya bago ating magkitaw mo ang sa mga bisita. Kung basta galing na yung bisita, especially panahon sa festa o mga okasyon sa itong panimalay, magdapas na yun na ang pinakanamian, pinakakusgan niya mga plato, baso, kutsara, kuban pa. Mo nang nakabantay mo siguro sa mubay, na may aparador, unya puno sa plato, kutsara, kung sa panaliha, baso, platito, unya, kung gawas sa mga platuha, ini mga kutsara, uban pa, basta na ay maabot ng bisita. Kung gawas sa ganit yung mga platuha, mamutanan ko sa kumamama, na tayo maabot ng bisita, maunaan. Muabot ang mo maiagaw, yung maiaan, ianikan sa kagayan, kay mabista din sa bukod. Unya, kanila bang mga platuha, mga antik na, kada itong pamana na sa mga uyong. Pader, kanila bang platuha, pader, napagkuban dito sa yana, o nang karaan yung antik na ayon sa kanan. Dili ragaling isa may suon. O bisan kung sa mga okasyon, magkapolitik ang pagpangluto, magkapolitik sa pag-andam ng pagkaon, magkapolitik sa pag-andam sa accommodation sa mga bisita. Unya, inigtan ko nato, kung nagkabisi na gani ang kanan sa panimalay, unya, inighingi nato, na atay kauban, mga nagpasiting free tira bitaw, kaysa atong panimalay, may suon, di ko na mawa, na doon tayo magkauban ng mga senyoritong, senyorita, di mo tabang bukas, di mo tabang panilig, maghuwag na lang kung kaon. Maunang, kung makita nato na atay kauban yan sa panimalay na maumang ibuhat ka pasiting free tira, maunang hulog mo yun natin makaspak, kung dili magaling na mga buko ko dyaman sa tuko, mga pagkukot ay isapot na ka, kung ganang tawana, murag lamihan kayo kung kukon, kung plato, kung dili magaling na rin kung kalilo, kung na-inibling mo, makaimong tagbisi, pero ang ikabisihan di ay, nagsigir ang pagdutnod sa isang apin, kung dili magaling, nagsigir ang pag-ibot sa isang ilay, unang saputon yun ka, usay mo isuon. We are so busy with many things. Busy kayo kita sa ganang mga buluhaton, busy kita sa trabaho, uban pang mga butang. Unya, sa atong pagka-busy sa atong tagsatag sa kakaugalingon, makalimutan na natin ang pinaka-importante na butang sa atong inabuhi. Maunang biya sa Ebanghelyo may isuon, giin na Jesus si Marta, ay kanimo Marta, nagpulog na hinawa ka sa dagang mga butang, nga usara magpunta ang ikinahanglan.
Gipilit ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini ikan kaniya. Mary has chosen the better part ug walay makakuha ikan niini kaniya. Diya sa tungtag sa kakinabuhi may sugol. We need to set our priorities right. Sama ni Maria, mas ipilit niya ang pinakalabing maayo. Kung unsa man ang iyang ipilit, mauna ang pagpaminaw, pagkahin, panahon sa Ginoo. Ug atong timan-an sa atong kinabuhi, our ultimate and highest priority in life is choosing the better part. Kung unsa man the better part may suon, walay lain, mao ang pagpaminaw sa Ginoo, mao ang pagkahin, panahon sa Ginoo. Kung atong tanawon, wa may sayop sa gibuhat ni Marta. Ang gibuhat ni Marta may importante man kaayo. Pero niadtong panahon ang pinaka-importante gayon yung buhaton mao ang pagpaminaw sa Ginoo. Usahay ba diya sa kong pagsimba kana bitaw na kasunod sa Santos nga misa, dili kita makapokus, dili kita makakonsentrate ang atong attention ma-distract tungod kay daghan kayo tagyon na bisa na kasunod sa Santos nga misa. Naguna-una ka sa atong mga negosyo, naguna-una ka sa atong mga trabaho, kung dili magani, naguna-una ka sa atong mga crush, kung ni chat magwa, kung dili magani nagsuon, naguna-una ka kaya kagahapon na mga dawa kusog kay hangin, naguna-una ka na unsa na itong kabo ni Los Bukid, basta na itong bahan nagkakasya buwan pa. Maunang, nayuban na itong makaisunan, nga bisa na askin sa Santos ng Misa, magsigi o gawas-gawas tungkol kay naikakawag o naikachat sa cellphone. Ang uban, nagsigi o kurik-kurik sa cellphone, wata kay mawon sa kurik. Mao na may suon, kana bang madistracta sa atong pag-attend sa Santos ng Misa. Siguro pamilya na mo aning istorya, kay kaning istorya may suon kaning ako ipaambit, ako raning nabasahan sa Facebook, kapag ako ning i-share ninyo tungkol kay aron paghatag sa akong buot na ipasabot yung punto. Di ako nito yung isang kababae nga pagmanong isa, minugol siya sa usang kapari, umingon padre, dili na kong simbaw, dili na kong sulod sa simbahan. Kaya matagsimba na ko padre, dili na ko makapokus, o madistract ko kapag-ayo, kaya nilingit na ko sa kong kapatid swa padre, na ay katabi-tabi. Una, nilingit na ko na ko sa kong padre, na ay gamarites, na ay chismis. Una, inilingit na ko sa kulikod padre, na atong silingan nga misaad nga bayan niya yung utang 5 na lang katuig ang nilabay hangtod karon wa kaya po niya bayan. Una ang pari mingon sa dili pa ka muhawa sa simbahan aduna sa kuy pagbuhat imo. Ang pari may suon nikuha sa ubaso. Unya kaya gipunog sa tubig ug giingnan niya ang babae sa dili pa ka muhawa sa simbahan. Hawirin ng tubig ang puno sa hawirin ng baso ang puno sa tubig ug dito makatulong ay gayon sa simbahan. Ug bila ra istorya may suon, gihimo sa babae ang mao gipabuhat sa pari. Ug after sa tulong ay gayon nga gituyok ang babae sa simbahan. Midungol siya sa pari ug giingon siya, padre, kung walang tuyok makatulong sa simbahan. Ug sa akong pagtuyok padre, wa gyud mayapo bisan gamay nga tubig gikan sa baso. Unya ang pari nagsuon nang utano sa mga babae. Unya sa pagtuyok, sister, na ba kayo nakitaan na naay ng tabi-tabi? Na ba kayo nakitaan na naay ng marites o ng chismis? Na ba kayo nakitaan ng mga tao na nakadistract sa mga atensyon? Ang mga babae may suon mingon, wa padre. Mao po na may suon sa tungtag-satag sa katibuhi. Kung atong ipunting ang atong mga mata kang Isus, wa kita'y panahon sa pagtanaw sa mga sayong sa katao. Diya sa kong pagsimba, adunay mga butang na makakaisra natin. Adunay mga butang na makapawala sa kong concentration. Apang naisukon, kung atong sentro ang ating mga kakaisus, walay yung isang tinsa, isang usang utang ang makakaisra natin. Atong timanan ang simbahan na puno pili sa mga tao. Kung ang mga tao na nasa simbahan nakita niini, mga dili perfecto, mga mahuyan, na makupa sa kung sa lupa siya, ang simbahan dili sa kamuseo sa mga santos, kung dili simbahan dili o hospital dili anang sa mga magsasala.
Maunang diya ta dinhi karon kay nasayo kita that we are imperfect persons. Nasayo kita nga kinahanglan kita sa gugma ug kaluoy sa Dios. Maunang sa matag pag-attend nato sa Santos nga misa may suon kinahanglan nga ato yung isentro ang atong mga mata ngadto sa Ginoo. Ikaduha nga pumili nga pumiliya. Si Maria o si Marta dili dapat angay natin buhaton. Maria na maangkuon ug si Marta nga pilihan. Kining duha may suod di gyud ni nato buhaton ug kinahanglan magkuyog yung kini sa atong tagsatag sa kinabuhi. Kay usahay puro ra ta angko nga magsigir simba kada Domingo, rosaryo kada adlaw, nobina sa daghan kay mga santos kada adlaw. Apan ang atong pagsimba may suod wa gyud nakapahunga ug maayo nga buhat. Nga mura ba nagsimba ka apan wa gyud nausab sa atong kaugalingon. Wa man ko nag-ingon nga dita mo simba. Kini unta atong pagsimba, pagrosaryo, paghimog nobina sa daghang mga santos. Mao ta kini magtugmod kanato nga atong ipahimuyo nga atong tagsatagsa kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Mao na ang pagkamariya. O kani sa pikas nga bahin nagsun kaning pagkamarta. Dili ra magpunta kita taman sa imo. Usahay isig kita sa tanan mga butang. Ug wa na to'y panahon sa pag-am ug pagsimba sa Ginoo. Kung magsige ra tag trabaho may isuon niya itong gahin sa pag-am ug pagsimba sa Ginoo. Muabot yun ang panahon nga madrekta. Muabot yun ang panahon nga kapuyon ka o kapuyon ka, Padre. Ikapoy na dito sa kong kinabuhi, Padre. Ugnay mga tao na may ugnay mga tao na utol na kung ana o mga yung tao, Padre, ikapoy na mo sa kong kinabuhi. Ang ako ay yung masunti na isunod ko nila. Paggahin kong panahon sa Ginoo. Paggahin diya sa kahilom. Pagpagahin ng panahon diya sa Ginoo. O diya sa kahilom, pagayuan ang panabang grasya sa Diyos. Nga pinaagi ni Ana, kung kahit ang panahon sa Ginoo diya sa kahilom, atong i-recharge atong kaugalingon physically and also spiritually. Kay mabot pa may suon ni Saint Benedict ingon siya, ora et labora, ampo ug buhat, pagka Maria ug pagka Marta. Ug mingon si Saint Benedict may suon, iya kining ipalawban, pinaagi si Panginoon, mingon siya, ang atong buhaton mao ang atong pag-ampo, ug ang atong pag-ampo mao ang naghatag kahulugan sa atong mga buhat. Ang English translation ini mas indot kayo nga mao pa ni Saint Benedict, our work is prayer, and our prayer is what gives meaning to our work. Ako gusto may suon ni sa Saint Benedict, our work is prayer, and our prayer is what gives meaning to our work. Mao na ang pagka-Maria o ang pagka-Marta, magkuyog kining duha diya sa pagpangalagad o pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Amen. Palihog. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, Christ man for salvation. He came down from heaven, when the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, on accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and the kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us praise the Lord for his goodness to us all. He is our hope and our guide. Let us offer our peace and say, Lord, show us mercy. For
this, may our Lord guide them and keep them holy, that they may serve wholeheartedly. Let us praise the Lord. Lord, hear us our prayer. For all nations, may the true spirit of peace permeate among his peoples, and may they be oblivious to the temptations of Anna's territories and properties of others. Let us praise the Lord. Lord, hear us our prayer. For all those who have no regard for the honor and rights of others, may they come to an immediate awareness of the truth that all of us are created in the image of God, and therefore deserve authority to Him. Let us praise the Lord. Lord, hear us our prayer. For your people gathered here, may we be the means for respecting our fellow beings, and may we never regard them based on their external appearances. Let us praise the Lord. Lord, hear us our prayer. God, our Lord, we acknowledge your wholehearted love. Through the example shown to us by your Son Jesus, we may realize and show respect for our fellow beings. This we ask in the name of your Son Jesus, together with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Please stand. Yours be acceptable to God our Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. O God, be the one perfect sacrifice for condition marred offerings of the Lord. Accept, we pray, the sacrifice of your faithful servants, and make it holy as we bless the gifts of Abraham, so that what each has offered in honor of your majesty may benefit the salvation of all. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by His Spirit He brought renewal to humanity's holy state, and by His suffering cancelled out our sins. But by His rising from the dead, He has opened the way to eternal life, and by ascending to you, Father, He has unlocked the gates of heaven. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim.
are indeed holy, O Lord, the fount of holiness. Make holy therefore these kids we pray, by sending down the Spirit upon them like rain, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with they who are hope and partake daily in our bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs with eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our midst, and by the help of your mercy, we will always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope at the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on the sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer a sacred sign of peace. Peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are the soul, the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to show that I am unto you, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. Graciously be present for people we pray, Lord, and lead those who have been viewed with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life, through Christ our Lord. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. We are protection against the weakness and snares of the devil. May God be with you. We humbly pray, and to you, O Prince of the heavenly host, by the divine power of God, cast down Satan and all the evil spirits who rule the world seeking their ruin souls. Amen.
Saint Michael Archangel, defend us. Please be seated for some announcement. Pasalamat sa ating labaw mga gahon na Diyos, mahal na Birhen Maria, San Jose, o ang atong mahal na patron, San Miguel Arcangel de Hagna, ato silang dayon pinagi sa masipang pakto. Nagpasalamat ko sa kita sa pari na nagsaulog sa Santos Camisa, nga si Father L.L. Bainyo. Pasalamat sa tanang nagsilbi ang atong mga lector, psalmist, communion minister, sa atong mga altar boy o ang atong choir. Ato silang basigo tanan pinagi sa masipang pakto. Second collection. Ang atong second collection atong inahit para sa umaabot na Paring Bulanon Sports Fest karong Hulyo 22, Puhon Anhis sa Hagna. Bagong Arsobispo sa Cebu. Ni atong Hulyo 16, gianunsyo nga gitundo sa Santo Papa, isip Arsobispo sa Cebu ang atong kanhi-murang paroko sa Hagna ug karon obispo sa Tagbilaran, si Archbishop Designate Alberto Abet Uy. Magpasalamat kita sa Diyos, pinaagi sa masipang pakpan. Atong yangko si Archbishop Abet, ang nangalan siyang dugang kabasto o kalikon nga masagubang sa iyang bagong o mas lisod na tahas. Paring Bulanon Sports Fest. Karong na maabot Martes, Hulyo 22, magtapos ang kanang 200 kakaparian sa tibuok Bohol, uban sa duha ka obispo, Archbishop Abet Uy, ug Bishop Dan Marcon, ani sa atong parokya, alang sa Paring Bulanon Sports Fest. Tungod kay ato man silang pakanon ug paniudto ug panihapon ug duha ka snacks, kita manawagan og tabang sa mga buotang hagnaanon sa bisan unsang kantidad alang sa kalampusan sa maong kalihukan. Ang Diyos ang magbalis. Nagsugod na ang suroy sa atong segundo patron, Senior San Roque, ni atong Hulyo 18. Ang schedule sa suroy ana ang ipaskil sa bulletin board o sa Facebook account San Miguel de Hagna. Weekly Financial Report from July 12 to 18, 2025. Sa Operational Fund, total cash donations mikabat o 173,226 pesos. Ang total expenses mikabat o 237,564 pesos para sa allowance sa mga anaa sa kumpento ug ubang gasto sama sa pagkaon, tubig ug ubang nalamiton sa simbahan. Ug bayad sa buhego nga mikabat og 57,746 pesos. Sa atong project fund, adunay donasyon nga 3,500 gikan sa Musumon. Tulong ka 1,000 pesos gikan ni duha ka anonymous ug ni Angeli ug Angelo Nieto ug 500 pesos gikan sa ANDG Construction Supply. Walay gasto. Ang balance mokabat og 10,780 pesos. Sa Cemetery Fund, dunay donasyon nga 1,000 pesos gikan ni Igit Kabako ug Joey Vergara. Adunay gasto nga 3,000 pesos sweldo sa tigbantay. Adunay nabilin nga pondo nga 305,010 pesos. Sa Charity Fund alang sa balay sa Kabus, adunay donasyon nga 68,167 pesos gikan ni Donald Weddy Kemper through Dr. Renato Rivera sa Amerika ug 500 pesos gikan sa anonymous donor. Adunay gasto nga 8,600 pesos gipalit og bagong baterya sa sakyanan sa balay sa Kabus. Adunay nabilin nga 442,417.80 centavos. Sa Fiesta Donations and Other Funds, adunay donasyon nga 1,000 pesos gikan ni Byron Cadena, 200 pesos, Terry Mill, 300 pesos, o Gili Octobre, 500 pesos. Walay gasto. Adunay nabiling pork nga 271,200 pesos.
Pasalamatan ta ang mga nihatag og donasyon pinagi sa masitang pakpa. Ang mga detalye ay naalipatik sa tanin at sa bulugin mo. Please stand. The angels. The angel of the Lord declared unto Mary, And she can save with the help of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you of all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Make that to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you of all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. And Amen. the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you of all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. For what we beseech you, O Lord, And grace in our hearts, that we to whom the incarnation of Christ our Son was made known by the presence of the angel, be by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was beginning, is now, and will be forever. Amen. Together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth and pass the same. Thanks Be to God. Stay in Manila, vlog is following a heart, share the latest video with the